सतर का ही एतराज करूंगा, लेकिन उसे बोल कर भी बयान कर दूंगा। एतराज वही होगा, 1 या 2 सतर का ही होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको खड़े होकर हाजरीन की मजलिस में खड़े होकर बोल कर बयान कर दूंगा। इसको आप कह सकते हैं कि ये तारीख रकम करने वाली बात है, तारीख रकम करने वाला वाकया है। जवाब वही आया जो आपने बताया कि उन्होंने कहा भाई निकल जाओ यहाँ से, बल्कि खुद जवाब भी नहीं दिया, अपने मुरीद को कहा कि इसको जवाब दे दो। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतने बड़े बड़े वाकयात हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो रोशन मीनारे हैं कि इसके बाद अब कोई गुंजाइश है नहीं बातें करने की। भाई ईद बड़ीदा खेड़ना है, लगे रहो, लेकिन हुज्जत तमाम हो चुकी है। और ये आप उसकी एक मिसाल जो आपने बयान की है, ये हुज्जत तमाम करने का एक तरीका है कि आप अपने मौक़िफ़ पर 1 घंटा बोल लें, मैं सिर्फ 1-2 सतर का एतराज़ उस पर बोल कर करूँगा, और मुझे यकीन है कि वो आपकी 1 घंटे की तकरीर में 2 सतरों में भस्म कर दूंगा, जला के राख ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। आप 1 घंटा तकरीर करें, लेकिन क्योंकि आपने जितना जाल बुनना है वो मैंने एक फिक्रे में बता देना कि सारा गलत है, इसमें और ये गलती पाई जाती है, तो आप अपने मरीदों को फिर 1 घंटा तकरीर करेंगे, मैं फिर 1-2 सतर का करूंगा, फिर खत्म हो जाएगी आपकी बात। तो इस हद तक कॉन्फिडेंस सच्चाई का, इसकी अब कोई मजीद मिसाल तलाश करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो बंदे ही नहीं रहे। मतलब मैं और राणा साहब कर भी लें तो मिर्ज़ा साहब तो नहीं ना दोबारा आना, मिर्ज़ा साहब तो चले गए, तो उनके सामने ये बात हो गई है, तो अब कौन सी बात रह गई है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला अपने अपने रह के उस सिनेरियो में, उस दायरा कार में हर बंदे को जारी रखनी चाहिए कोशिश। अल्लाह ताला इनकी मदद करे, हमारे भाइयों की जो भी इसमें शामिल हैं, हमारी उनकी दुआएं हमारी उनके साथ हैं, मोहब्बतें हमारी उनके साथ हैं, और जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी वो बात करेंगे, उनके एक एक लफ्ज़ को हम ऑन करेंगे, और उनकी हर एक बात हमारे लिए वो जाहिर है कि एक हुज्जत के तौर पर, दलील के तौर पर होगी। जिस तरह वो अगर कोई ऑफिशियल अपना स्टांस दे रहे हैं तो वो उनके लिए किला ठोकेगा, तो हमारे लिए जो हमारे भाई बात करेंगे ला महल्ला हमारे लिए वो एक संगे मील है, उसको हमें ऑन करना होगा कि भाई ये हमारे भाई ने बात कही हुई है। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन डर वही है, वही देरी न बीमारी, वही न मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे नशा तंगेज है साकी। बस यही मुझे कहना है। आप राणा साहब से बात करें, आए मैं सुन रहा हूँ। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप जी जनाब, ने अस्सलाम इस वालेकुम डिबेट के रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। राना साहब आपने इस डिबेट के हवाले से सुन लिया होगा काफ़ी, लेकिन एक आपको मिनट इनका यार, इसका टैप याद टैप होनी बड़ा है। घट है, टैप टैप करो जरा, इस ब्राड नो बड़ा घट टैप टैप है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्राड जी। जी नहीं, मैं तो अभी ये पढ़ रहा हूँ, ये वाला जो आपका पोस्टर है। मुझे नहीं पता कौन सी डिबेट है, लेकिन माशाल्लाह ठीक है। हर किसी को हक हासिल है कि अपने अकाबरीन या अपने रहनुमाओं की तारीख में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए, वो उनका हक है, उसमें हम उनसे नहीं, ना तो हमें कोई एतराज़ है और ना हमें कोई इस पे कोई, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं बहुत नहीं अच्छी राना बात साहब, है। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा। और ये तो मैं राना कहता साहब हूँ मैंने कि उसके बड़ी बारे में अच्छी नहीं बात पूछा। है। आज मैंने एक बड़ी अच्छी रविश देखी कि आज पहली दफा दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपने उलमा की तारीफें की गई। ये बहुत अच्छी बात, ये बड़ा सेहतमंद रुझान है, कायम रहना चाहिए। जी, डिबेट कब हो रही है जी और कहाँ राना हो रही साहब है? मेरा खैर सवाल हमें ये है, ये आपको पता है खैर ये नहीं है, डिबेट हमें ये बड़ी मुश्किल बात है कि 10 सेकंड की बात भी हम ना आराम से नहीं सुन सकते, ये बड़ा मुश्किल है। राना भाई, मैंने राणा आपसे साहब को डिबेट के बारे टाइम में दे, पूछा छोड़ है। दे राणा साहब, ये डिबेट हो रही है, आपको समय लगा है, इसके ऊपर कुछ बात करें, उनको लाइव टाइम दे। डिबेट है नहीं ये, हाँ जी। और किसके एक साथ तरफ है पता मुझे है आपको? कौन कौन है पैनलिस्ट में हमारे? ये जी राहिल साहिब हैं, रज़ी साहिब हैं, और एक और हैं, आई थिंक ये मिस्र के हैं या कहाँ के हैं, माशाल्लाह बड़ा यूके अच्छा के हैं पैनल लेकिन है। रजी साहब भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आलम में, और वो रहील अंसारी साहब, आई डोंट नो इंसारी हैं या क्या हैं, लेकिन ये एज ए इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में नहीं आ रहे इस दफ़ा ये ऑफिशियल कैपेसिटी में आ रहे हैं। ये और आपकी तरफ से मुकर्रीन कौन है?
ہماری طرف سے عدنان رشید صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ. بیان کیا اور گیا. یہ آپ کی براڈ پہ ہو رہا ہے ادھر؟ نہیں براڈ پہ نہیں ہو رہا، یہ فیس ٹو فیس ہو رہا ہے لندن میں، اوئے ہوئے ہوئے، ماشاءاللہ. تو اسی ہم لیے یہ کیسے اہمیت کا حامل ہے، کب اس سن لیے سکیں گے اہمیت ہم کا اسے؟ حامل ہے یہ. اسے آپ سن سکیں گے اب سے 4 گھنٹے بعد، 4 سوا 4 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ ٹیلی کاسٹ کریں گے آپ کی براڈ پہ؟ یہاں پہ اپڈیٹس آتی رہیں گی کہ یہ ویسے ٹیلی کاسٹ ہوگا دا ڈائلاگ ود امتیاز جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ او بھی، ٹھیک ہے، اور ٹرو سمجھ گیا اسلام یو سمجھ گیا. کے، جو ٹرو اسلام یو کے ہے احمدیہ آفیشیل چینل، اس پہ بھی. کینیڈا کا تو ٹائم دونوں کیا ہے چینلز اس پہ آپ، کا؟ کینیڈا کا کینیڈا اس پہ لکھا ہوگا آئی تھنک، کینیڈا میں 10:15 AM اور 11:15 ٹھیک ہو گیا جی، AM سم تھنگ لائک دس. سنیں گے جی ضرور. اور کوئی موضوع کیا ہے اس میں؟ موضوع ہے اس میں دو محمد کا، جو احمدیہ میں دو محمد ماننے کا کانسیپٹ جو ہے اس کے حوالے سے جی جی، ڈسکشن بعثت ہوگی. ثانیہ تکفیر رائٹ. کے، بعثت ثانیہ کے حوالے سے، تکفیر کے حوالے سے ہوگی ڈسکشن، ختم نبوت اور حیات وفات مسیح. ماشاء اللہ. جی احمد نذیر صاحب، آج تھوڑا ٹائم نکالیں محترم. احمد نذیر صاحب تھوڑا ٹائم نکالیں، آج تھوڑا لیٹ سو جائیے گا، کوئی نہیں، یہ نیندیں تو یہیں رہ جانی ہے، تو تھوڑا یہ ہم سن لیں گے بیٹھ کے. نہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، جو رزلٹ میرے ذہن میں ہے وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا. میں اس کے بارے میں زیادہ اینکشس نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو ساتھی ہمارے اس کے بارے میں ایموشنل ہو رہے ہیں ان کو ضرور ویٹ کرنا چاہیے. میں جب تک میری روٹین ہے 9-10 بجے تک میں سنوں گا انشاءاللہ، اگر ممکن ہوا نہیں آ رہا نہیں، ہوتا اسلام تو کی سن لیں گے. خدمت کے لیے 1-2 گھنٹے کی نیند قربان بھی کرنی پڑے نہیں، تو میں کوئی مزدور مسئلہ آدمی ہوں بھائی صاحب، صبح مزدوری کرنی ہوتی ہے، دیہڑی لگانی ہوتی ہے، ادھر بھی تو جانا ہے نا، کیا کریں. ریکارڈڈ نہیں. ہوگا، سینسا کی براڈ پہ ریکارڈڈ لائیو ہوگا، ٹیلی باقی کاسٹ بعد میں کروا سن کے لیں گے. سن لیں گے. ہاں وہ بعد میں راشد بھائی ریکارڈنگ ریکارڈڈ چلا کے ہوگا، بھی باقی تبصرہ بعد میں کیا سن جا لیں گے. سکتا ہے. ہاں جی نہیں، جو بالکل. لائف میں ریکارڈیڈ مزہ جو آئے گا بھائی. بات ہوتی ہے نا رانا صاحب، جو ریکارڈیڈ بات سن کے انسان پوائنٹس نکال سکتا ہے نا، وہ ایٹ دی مومنٹ انسان سے ذہن میں وہ چیزیں نہیں آتی. کیونکہ انسان پیچھے بھی کر سکتا ہے اس کو، بیک میں مطلب کہ 10 سیکنڈ پیچھے کر لیا بات. یہ ریکارڈیڈ جو ہے نا چیز، نہیں، اس کو اس میں پہلے ہی ہم پوائنٹ نہیں کہہ زیادہ نکل سکتے کہ جاتے ہیں. کون جیتے گا کون ہارے گا. لیٹس سی، اس کو نہیں، سنتے ہمیں ہیں، تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، آپ اس بے کو شک نہ کہیں. اس نیت یار سے عبد سنیں کہ العزیز کچھ بھائی، یار ہم سیکھیں. وہ چھوٹی سکرین رہن دیو، اے بڑی سکرین ہے، ایسا نہیں صحیح لگ رہا. نہیں، یہ یہ چھوٹی زبردست رہن ہو دیو. گیا جی، ماشاء اللہ. نہیں نہیں، اس میں وہ سارا نہیں نظر آ رہا. دیکھنا مربی صاحب بھی غائب ہے اور عمران رشید بھائی بھی غائب ہیں، تو اس کو چھوٹا اسکرین پہ رہنا. دونوں طرف سے بڑے دگج لوگ موجود ہیں ماشاء اللہ. رضی صاحب کا بھی علم ماشاء اللہ زبردست، بات کرنے کا انداز، دلیل دینے کا بہت بہترین ہے. ایسے یہ ٹرو سیکر بھائی بلکہ آئیں گے، ٹرو سیکر بھائی بات کریں. جی ان کی بھی رائے لیں جو سیکر صاحب کی بھی اس بارے میں. مین مقصد تو یہی ہے نا کہ جیت ہار تو مین مقصد ہونا ہی چاہیے نا. یہ ہے کہ علم حاصل کریں، دیکھیں، اس کو ایویلویٹ کریں، قرآن و حدیث کو ایویلویٹ کریں. یہی ہے مین چیز. اس کا قرآن اور حدیث سے کیا لینا دینا ہے؟ جو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اخذ کرنی کہ ایک اور بندہ سیم ٹو سیم بنانے کی کوشش کرنی، اور بندہ بھی وہ جس کے بارے میں کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا. تو یہ اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ ایک گالی ہے جس کا دفاع کیا جائے گا کہ یہ جو گالی آپ دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ گالی دینے کی، اتنی بات ہے. اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث، نہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے امتیاز صاحب ہیں اور عمران رشید صاحب ہیں ان میں اتنی عقل نہیں ہے. پیچھے سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، کس کے پیچھے سے آ رہی ہے؟ ذرا اس کو روکیں. یہ غالباً ٹرو لگاتار سیکر بھائی جو احمد صاحب ہے نے یہ ان کے ثابت کر پیچھے سے دیا آ رہی ہے. یہ غالباً چرچ میں کہ چرچ کی عمران آواز یا رشید دوسری صاحب اور آواز. امتیاز صاحب ٹی کو وی اتنی عقل نہیں ہے. اب ہے بھائی، میں نے آپ کو جو جواب گیم دیا ہے اس میں ان کی طرف سے جواب ہے. آپ اپنے پاس سے جو بات ان کے بارے میں کر رہے ہیں
نہیں آپ کی یہی بات سے پہل مجھے یہ ہوتی ہے. محسوس ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ جو محسوس کرتے ہیں نا رانا صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں اور اس کو جو بیان کرتے ہیں نا، جب کوئی بندہ اور یہی محسوس کر کے بیان کرے تو وہ پھر شاطمیت ہو جاتی ہے، گستاخیاں شروع ہو جاتی نہیں ہیں میں آپ نے کے کوئی غلط قابلین کی. بات تو نہیں کی محترم. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، یہ ہے تو وہ ہے، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فائدہ لیٹ سی، انہیں بات کرنے دیں پھر نتیجہ نکالیں نا. پہلے کیوں ہم بھائی نتیجہ نکالیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ بات نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھی اس گالی کی دلیل پیش کریں گے، ہمارے ساتھی اس کا دفاع کریں گے کہ یہ اچھا گالی میری دینے بات کے لیے سنیں. آپ کے پاس کوئی اب میں جسٹیفیکیشن آپ نہیں سے ہے. الجھنا تو نہیں محمد چاہ صلی رہا اللہ علیہ تھا. وسلم جیسا، بات تو کر لینے دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں ہے. دو ہاں تو یہ ہم محمد، کہتے بھی نہیں ہے نا، دو ہمیں نبی نبی. رسول یہ کہتے بھی نہیں ہے نا. ایک جو ہم منٹ کہتے ہیں سکر صاحب، لیٹ یار ایک تو یہ بات نہیں کرنے دے رہے، دو می بندے آ گئے ہیں، آنسر. ایک کا مائک کھلتا ہے، دوسرے کا کھل جاتا ہے، دوسرے کا کھلتا ہے، پھر اس کا کچھ کھلتا میں نہیں ہے. صرف ہوتا ایک بات یار، عرض کرنا کچھ نہیں. چاہتا میں ہوں، میوٹ میری کر بات لیتا سنیں. ہوں، آپ کر لو بات بھائی. میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض میوٹ کر کرنا لیتا ہوں. چاہتا ہوں بھائیو کہ اگر جو آپ نے بات ہماری براڈ پر بھی علامہ صاحب کو بات نہیں کرنے دینی ہاں تو پھر یہ براڈ بند کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بلال بھی یہی صاحب کچھ ایک ہو رہا منٹ ہے. وہاں پہ سیکنڈ بات آپ بات کر لیں. ان مجھے کی چھوٹی سی بات کمپلیٹ بھی نہیں، رانا صاحب سن لیں، ان کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی اور آپ بول پڑے. اوہو کر یار لیں ہر جاتی ہے، بندہ ہو لیکن اس رہا میں ہے. اتنا گھبرا میں آپ کیوں صرف رہے اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو گالی لگتی ہے نا، آپ کو گالی لگتی ہے کہ یہ گالی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، جو ان کی نبوت کی طاقت ہے، ہم تو اس کی عظمت کو قائم کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنے کے نظریے کا فرق ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ نیگیٹو پیش کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، وہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اتنی سی بات ہے. جزاک اللہ. آپ بات کریں، میں آپ کو روک نہیں رہا، لیکن آپ میں کر لوں بات، ایک اٹیکنگ موڈ پہ آ رہے ہیں جو میں چاہ نہیں رہا. اب میں کر لوں بات یا ابھی بھی آپ کی بات کرنی ہے؟ اور تو کر لیں لیکن میری بات کے بیچ میں نہ بولیں، آپ کی مہربانی. اگر یہی بات کوئی بندہ آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کہے کہ شیدہ پستول یا جیرا بلیڈ یہ مرزا صاحب کی فوٹو کاپی ہیں، ان کا وہی اخلاق ہے، وہی کریکٹر ہے، وہی ذات ہے، وہی شخصیت ہے، وہی آئینہ ہے جو پیچھے اصل شخصیت ہے. اصل شخصیت مرزا صاحب ہیں، یہ ان کا آئینہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے آپ کو گالی لگے گا یا آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس سے مرزا صاحب کی عظمت ہی بیان ہو رہی ہے نا، بڑا چڑھا کے کرو بیان. دونوں نکلیں گے یہاں پہ. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، بات یہ ہے کہ پہلے اپنی بیس تو ٹھیک کر لینا. جو بات ہم کہہ نہیں رہے اس کو پکڑ کے تو ہم سے لڑنا شروع کر دینا، یہ ایک پرابلم ہے. یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ ایگزیکٹلی سیم ہے، یا وہ تو ان کے غلام ہیں. حضرت مسیح تو ان کے غلام ہیں. وہ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آ رہے ہیں وہ کام کرنے کے لیے جو آخری زمانے میں غلبہ دینے کے لیے دین کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے غلام نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے امت میں سے نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ امت سے ہیں. یہاں پہ تو ان کے غلام آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے بالکل ایگزیکٹ سیم ہے. عکس جو ہے یا سایہ جو ہے وہ سیم نہیں ہو جاتا. اور وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے غلام ہوں. اب ان کے غلام کے ذریعے دین کا غلبہ حاصل کرنا بہتر ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو کہ ان کی امتی ہی نہیں ہے، ان کے ذریعے؟ کہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رتبہ ہے زیادہ بڑھتا ہے؟ اس بارے میں سوچیں. جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پہ کرٹیسائز کریں، اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں. بہرحال یہ تو ڈیبیٹ کا معاملہ ہے، آپ نے ادھر ہی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے، لیکن بہرحال اچھا، اجازت ہے مجھے بولنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بات بھی غلط کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سیم نہیں مانتے. یہی تو اسی لیے تو آج جو سب سے میں نے کہا کہ کوئی چیز نکل کے آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ کم از کم آپ کا کوئی آفیشیل سٹانس نکل کر آئے گا اور لوگ اس کو ریکارڈ کر لیں گے اور آپ لوگوں کو پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے. زیادہ سے زیادہ اس میں سے یہی نکلے گا، اس کے علاوہ یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سیم نہیں مانتے، او بھائی یہاں پر درجنوں لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں یہ کہہ کر کہ جو لفظ آپ مرزا صاحب کے لیے کہتے ہو نا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے.
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कोई चीज़ है ही नहीं हमारे मिर्ज़ा जी ने खुद लिखा हुआ है कि जिसने मुझ में और मुस्तफ़ा में फ़र्क किया, मन फ़र्रक बैना व बैनी, जिसने फ़र्क किया मुझ में और मुस्तफ़ा में, मन फ़र्रक बैनी व बैन मुस्तफ़ा, उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। आप कहते हैं गुलाम है गुलाम है गुलाम है, यही तो आपके रोज़ जो मौक़िफ़ बदलते हैं ना, आज जो गुफ्तगू होने वाली है उससे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यही निकलेगा कि मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। एक बात आप करेंगे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ये है आपकी जमात का ऑफिशियल स्टांस, वरना ये आपके साथी रोज़ हमें कहते हैं, और वो जो कहते हैं उसके लिए आपके मिर्ज़ा जी की तहरीरें मौजूद हैं, वो भी यही कहते हैं कि मुझ में और मुस्तफ़ा में कोई फ़र्क है ही नहीं, मैं ही उनका वो दोबारा आया हूँ, उनका दूसरा, पहली उनकी जो बेइज्जत थी वो जलाली रंग में थी, ये जमाली रंग में है, वो सूरज की तपश थी, ये चाँद की ठंडक है, भाई इतना ही फ़र्क है, बाकी तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो जो बातें आपके लोगों ने लिखी हुई हैं, आपके काबरीन ने लिखी हुई हैं और आपके साथी यहाँ पर बयान करते हैं ना, वो ग़ुलामी वाली हैं नहीं। दूसरी बात, अगर ग़ुलामी का भी दावा किया जाए तो हमारा चैलेंज ये होता है कि आप मिर्ज़ा साहब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का एक पहलू साबित कर दें, एक पहलू, सिर्फ एक पहलू। नबी पाक की सीरत तैयबा के हज़ारों पहलू हैं, हुस्न जमाल के, उनके जलाल के, उनके ईमान के, उनके तकवा और तहारत के, हर एक पहलू, किसी एक पहलू में भी आपके मिर्ज़ा जी ने उनकी सिर्फ गुलामी ही की हो ना, बर्तरी या बराबरी तो बहुत दूर की बात है, गुलामी भी की, और आप ये साबित कर दें कि देख लो मिर्ज़ा साहब ने उनके पाँव पे पाँव रखा है, दाएं बाएं नहीं हुए, जो नबी पाक ने किया इन्होंने उनका गुलाम होने की वजह सेम वही किया। अगर आप दिखा दें, मुझसे मुंह मांगा इनाम ले लें, कोई एक पहलू तो साबित करें, तो जब एक भी पहलू नहीं मिलता तो ये गुलामी का दावा भी गलत है। लेकिन गुलामी का दावा नहीं है, दावा है बराबरी का, क्योंकि वो कहते हैं कि मसीह मऊद के दावे ने नबी पाक के पहलू पे पहलू ला के खड़ा कर दिया मिर्ज़ा साहब को, कदम को पीछे नहीं हटाया, मसीह मऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि मसीह मऊद को लाकर नबी पाक के पहलू पे पहलू खड़ा कर दिया है। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने खुतबा इल्हामिया में क्या लिखा हुआ है, जिसको देखकर उसने, क्या नाम है आपके शायर का, अकमल साहब, उन्होंने गोले की वालों ने लिखा था, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम। ये गुलाम वाली बात है, काजी मोहम्मद फिर उतर आए हैं, हाँ काजी ज़हूर अकमल, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये गुलामी वाली बात है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दावा किया जा रहा है। और ये मौजू भी यही है कि अहमदिया जमात में दो मोहम्मद माने जाते हैं, मुसलमानों में एक ही माने जाते हैं। मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को भी मोहम्मद नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके यहाँ दो मोहम्मद माने जाते हैं कि ये एक मोहम्मद वो आए थे मक्का में, मदीना में आज से 1400 साल पहले, और एक ये भी मोहम्मद ही आए माज़अल्लाह। तो ये इससे बड़ी और कोई गाली है नहीं जो आप दे सकते हैं नबी पाक को। इसलिए मैंने कहा कि इसका ना कुरान से ताल्लुक़ ना हदीस से, एक गाली है जिसका हमारे मुसलमान भाई वहाँ दफा करेंगे और कहेंगे कि इस गाली के लिए आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गाली देना बंद करें। ये ऐसा ही है जिस तरह मैं कहूँ कि जीरा ब्लेड या शीदा पस्तौल वो आपके मिर्ज़ा जी का अक्स हैं, साया हैं, उनके ग़ुलाम हैं, सेम उसी तरह के इनके इखलाक हैं, किरदार हैं, तो आप कहेंगे यार गाली दे रहे हो, शीदा पस्तौल किथे, जीरा ब्लेड किथे, ते नबी पाक दा तू अपने साडे मिर्ज़ा साहब का तू ना क्यों लैन लगे, कहेंगे ना। सिर्फ चौहान साहब का मैं कहता हूँ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, सिर्फ चौहान साहब का मैं कहूँ कि चौहान साहब मिर्ज़ा साहब के कामल ज़िल और बरूज हैं, सेम कापी टू कापी है। मिर्ज़ा साहब के मिजाज जैसा चौहान साहब का मिजाज है। जिस तरह मिर्ज़ा साहब गुस्से में जज्बात में आके तो जो बोल जाते थे पता नहीं होता था कि, ऐसे ही चौहान साहब को कोई पता नहीं होता, जब वो गुस्से में आते हैं टायरड खुल जाता है, फिर उनके हाथ में वो ऊँट के सख्त चमड़े का जूता जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 200 हो गए, अब बोली ही जा रहा है, वो बंदा बोली जा रहा है और खुली छुट्टी दी हुई है उसे, वो गाली बात को रिपीट कर ही जा रहे हैं।
अभी अच्छा, बात ये करते जो थे। बात आपने, ये जो शायरी आपने अभी पढ़ी है, यार इनको ना ड्रॉप ना करें, ये ना करें, ऐसे ना करें, रहमान को ना ड्रॉप करें। ये जो आपने शायरी अभी पढ़ी है अल्लामा साहब काजी ज़ुद्दीन अहमद साहब की, इसके बारे में जब उन पर इतराज किया गया तो उन्होंने कहा यार ये मैंने कोई अपने से तो बात नहीं लिखी है, तो मैंने खुतबा इल्हामिया की तहरीर से इजाखस किया है, तो अपने से मैंने कौन सी बात की है? हाँ हाँ, वही मैं खुतबा इल्हामी की ये मुझे ड्रॉप हवाला किसने दिया किया है। है? ड्रॉप किसने किया अभी? पता नहीं भाई, मैं तो मॉडरेटर ही नहीं इतना हूँ, तो आप किसने लोगों किया का किसने हौसला नहीं है। किया। नहीं नहीं, वो ना हो गया होगा गलती से। हौसला तो बेहौसला आपका जो किस्म आप के ये लोग कि हैं, आप बीच में बेइंसाफ बोलना किस्म शुरू के हो लोग गए। हैं। मैंने तो आपको नहीं यार अब रोका, आपने अपनी बात मुकम्मल की। आपने मैं घंटों बात घंटों कर रहा हूँ बोलना तो है, आपकी बस होगी। रिपीट यार करी आपको जा मैंने रहे हैं कहा बात कि को। रुक अब जाइए। खामोश हो जाए ना, अब मुझे बात करने दें। ट्रुथ अब सीकर मुझे बात चलो करने टाइम दें। रख मैंने लें, ड्रॉप टाइम रख लें, था। टाइम कोई रख लें। थोड़ा सा इंसाफ का म्यार रखा करें। थोड़ा एक सा कोई, एक सेकेंड, तो एक हौसला आप लोगों में सेकेंड, नहीं है। एक एक बात सेकेंड। इंसाफ जी। यही है कि मैंने आपको नहीं रोका, आप मुझे सर ना वो रोके, लेकिन मुझे अगर टाइम रखना है तो कॉल टाइम कर रख रहे के हैं बात बोलने, करो। ये लग अच्छा पड़ते हैं बीच में। अच्छा, ट्रुथ सीकर साहेब जी एक जी, बात सुन लें। देखें, कोई डिबेट नहीं हो रही, टाइम ही सेट हुआ वही हुआ। तो मैं कह रहा पहले हूँ, डिबेट आपके नहीं हो भाई रही, तो थे, वो ऐसे बोले थे, लगातार हमले मुझ उसके पे किए बाद जा रहे हैं हम कि जैसे ये मेहमान के साथ आपका ये सलूक है। अभी नहीं, पिछली मेहमान ब्रॉड के वो साथ नहीं, में हमने लगातार जुनैद भाई, हमले शुरू हो गए हैं, जुनैद भाई, उनको फुल यार एक ओपन मिनट, एक कर दिया, मिनट, वो लगातार एक हमले मिनट मुझ रुको पे भाई, करी एक जा मिनट। रहे हैं, अभी पिछली रिपीट ब्रॉड करी पे, जा रहे हैं हमले अभी अपने। पिछली ब्रॉड चले पे अब मुझे बात करने दें, ट्रू सीकर साहब अब बैठे मुझे हुए बात थे, करने दें इनकी भाई। मौजूदगी में इमरान कालू ने मुझे बात तक आपने भी नहीं हमले करने दी। करने हैं, सुन ले, मेहमान को बुला के उस पर ऐसे अभी पिछली ब्रॉड पे ट्रू सीकर साहब बम के धमाके सामने करने मुझे उसके ऊपर। ताहिर की ब्रॉड पे उसने ड्रॉप किया, इसने थोड़ा सा वहां पे एक लफ्ज नहीं अच्छा बोला। खामोश हो जाओ यार। अच्छा ये ठीक है भाई, ना बहुत किया बुरा करें, हुआ तुम्हारे साथ। ये हिपोक्रेसी अच्छा है ना, ये बहुत अच्छी बुरा नहीं है। हुआ भाई, बात करने दो अब। हाँ, सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी मेहमान को बुलाते हैं तो इस तरह लगातार हमले शुरू कर देना, वो उसने ये कह दिया, वो इसने, जिसको हम मानते भी नहीं है, और फिर रिपीट तो भाई करते जाना, इमरान कालू ने रिपीट। फतवे बात नहीं पढ़े करने मेरे दें भाई आप सामने, मुझे, और भाई इमरान बात कालू ने करने मेरे दें, सामने और फतवे नहीं भाई पढ़े, ये ना बात करें, करने वो दें। काम ना करें जो आपकी मौजूदगी में हुआ और आपने ये किडनैप ये नहीं किया। हौसला है इन लोगों का, ये तो इनका हाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी मेहमान को बुलाते हैं, अपनी तरफ से मतलब बना बना के उस पर अटैक करना शुरू कर देना, और लगातार हमले शुरू कर देना, और कंटिन्यूटी रखना, और फिर रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, ये कोई इखलाक नहीं है, ये ट्रुथ कोई इंसाफ सीकर नहीं है। साहेब, कि किसने क्या किया, किसने ना किया। एक मेहमान आपके पास आया है, उसके ऊपर एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देना जी। आपके जो हैं हजरत मसीह मौद ने ये बात की है जिसको हम मान ही नहीं रहे कि उस तरह की है, उसको ज़बरदस्ती हम पे नाफिज करी जाना, ये कोई बात करने का तरीका है, ये कोई सलीका है, ये कोई मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव है, ये कोई हौसला है आप लोगों का। एक बात को रिपीट करता जा रहा है बंदा, और फिर आगे से जो है, ज़ाहिरी बात है मैं एहतजाज करूंगा कि यार ये अपनी तरफ से बातें बनाई जा रहे हैं, बस ही नहीं कर रहे, इनका कुछ तो कोई मैनेज करें। उसकी बजाय उल्टा मुझे उतार दिया। बहरहाल जो मैं जो ये बात थी ना कि हम जो ये आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं, हम उस तरह तो नहीं मानते। हम तो बिल्कुल नहीं कहते कि वो हज़रत मसीह मौद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हैं। हम तो उनको ज़िल बरूज़ कहते हैं, और जो भी अल्फाज हैं वो ज़िल बरूज़ के हिसाब से हैं। ज़िल बरूज़ जो है, या जो मिसल है, या अतात करने वाला जो है, वो कभी आका के बराबर तो नहीं हो सकता ना।
सिंपल सी बात है, हम तो बिल्कुल नहीं मानते कि उनके बराबर हैं, उनके गुलाम हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि उन पे जितने भी आप हवाले हैं ना, जब भी लेके आते हैं, जो हवाले जिस तरह हम समझाते हैं ना, यकीन करें एक भी इतराज आपका बाकी ना बचे, एक भी इतराज बाकी ना बचे। करते आप लोग क्या है कि अपनी मर्जी के मानों पे, अपनी मर्जी की हाशियाराई पे, अपनी मर्जी की अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग स्टक हो जाते हैं, उस पे आप जो है हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं और सारा टाइम इसी पे वेस्ट हो जाता है। जो बात हम जिस तरह हम मानते हैं उस पे आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम हमसे बातचीत कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम उसको कुरान और हदीस से साबित करके देंगे जो माने हम समझते हैं, लेकिन उस पे नहीं आते, अपने मानों में बैठे रहेंगे और बस इसी पे जो है वो मुकाबलेबाजी चलती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो ये हज़रत मसीह मौद पे जितने इल्ज़ाम हैं, वो सारे इल्ज़ाम कौन सा इल्ज़ाम है जो पिछले अंबिया पे नहीं लगा। और जहाँ तक उनकी सदाकत की बात है, 100 दफ़ा आके हमसे बात करें, हम उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई साबित करेंगे कुरान की रूह से, कुरान और हदीस की रूह से, क्योंकि उनकी सारी बातें, उनकी सारी जो उन्होंने बात की है वो कुरान और हदीस को ही उन्होंने आगे बयान किया है, और उनकी सदाकत भी उसी से साबित करेंगे। तो ये एक अच्छा, एक आमिर नज़ीर साहब ने एक बात अच्छी की थी कि जी अगर हमने देखना है कि वो ज़ेल बरूज उनके हैं, तो हमारे ये क्वेश्चन है, उसके आंसर करें, ज़रूर उस पर आके डिबेट करें कि अगर ज़ेल बरूज हैं, अतात करते हैं, तो उनके हमें बताएं कि हमारा ये तराज़ है कि ये तात उन्होंने किस तरह की, ये तात उन्होंने किस तरह की, हम आपको बताएंगे, हम कुरान और हदीस से आपको बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे। आपने अपनी मर्जी की परसेप्शन बना के नहीं आना कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे है भाई, तुम गलत हो भाई, तो ऐसे ऐसे भाई, जो आप कह रहे हो वो हम नहीं मानते भाई। हमने बताना है, हमने साबित करना है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फॉलो किया। इनको बात जारी रखना ना, टाइम तो पता लगता रहे ना, लगा दें 2 मिनट और 3 मिनट और लगा दें, कोई मसला नहीं। इनको ना असल में इंसाफ नहीं मिला था, तो मैंने कहा इंसाफ दे दूं, शायद इसको ये एक्नॉलेज कर दें। 1 मिनट और दे दिया ऑन टॉप ऑलरेडी, मैंने बोला नहीं बीच में, मैंने कहा इनकी बात ना इंटरप्ट हो। इंसाफ की बात ये होती है, मैंने कहा था 15 मिनट आपकी लगा बात दे, होती है, हो जाती है, मेरी 15 बात मिनट होगी है, बाद इसमें कोई डिबेट नहीं है भाई, इधर डिबेट नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रहा था पहले ही। इनसे अगर कोई अच्छे तरीके से एक मेहमान के साथ अच्छे तरीके से आप लोगों को बात करनी आती है तो करें, इस वक्त लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, वो लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आपसे डिसाइड किया है कि जी लड़ाई झगड़ा टॉपिक डिसाइड किया, ना कुछ किया, तो आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। हो गया, ट्रुथ सीकर बात करनी है और खत्म हो गया। आपने मेरे से क्या बात करनी है? ओ यार, मैं आपकी बात सुन के कोई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? जो आपने बोलना था वो बोल दिया, जो मैंने बोलना था बोल दिया। हमने किस टॉपिक पे बात करनी है? मेरा हक खत्म हो गया बोलने का। आप मेरे एक फिर वादा करना है, आपने एक वादा करना है कि आपने हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, मेरे आगे हाँ, आप दीवार पे खड़ी सुनना हुई कि चाहते हैं, मैं फिर इजाजत लेता हूँ। मैंने 2 मिनट की बात ठीक है, मैं फिर इजाजत लेता हूँ। आमिर साहब ठीक है, ट्रुथ सीकर भाई जज़ाकल्लाह आने का, शाम को इंशाल्लाह आए, डिबेट शुरू होगी तो जरूर। अच्छा, ट्रुथ सीकर होते होते एक बात का मुझे जवाब दे दें अपना ओपन है भाई, नहीं, लेकिन जो पोस्टर एक बात अगर आपने करनी है तो सवाल के रंग में करनी है, अपनी तरफ से हाशियाराई नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने पे एक मेहमान को, ये पोस्टर किसने तैयार किया? खुद ही बनाया, ये उस्मान साहब ने तैयार किया है। ये जो वुड चिकन की आइडिया उन्होंने तैयार किया था, और उन्होंने किसी हद तक कंफर्म करके ही लिखा है इसमें। हाँ, ये जो मौजू है इन दोनों के बीच में, ये कहीं पर कोई ऑफिशियली कहीं वो तहरीर मिल सकती है कि इनके दरमियान मौजू क्या है? इस वाला मौजू, ये वाला मौजू जी, उसके अल्फाज क्या है? ईमेल में, आई थिंक ईमेल में होंगे, लेकिन वीडियो की शक्ल में भी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा आया हुआ है। अगर मैं कोशिश करता हूँ हाँ, वो तलाश करें। इन द मीनवाइल ट्रुथ सीकर साहब कहते हैं कि जमात अहमदिया तो वो मानती नहीं है। ट्रुथ सीकर जरा म्यूट तो कर ले यार। ये कहते हैं कि वो तो मानती नहीं है, वो तो गुलाम मानते हैं। सर, आपने क्वेश्चन कोई करना है तो करें, मैंने हाशियाराई नहीं सुननी है आपकी, मैंने पहले भी कहा है। सुननी, अच्छा आप सुनना ही नहीं चाहते, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो मैं भाई आपने क्वेश्चन करना, आप हमारे बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग बोलते जाएंगे। ओ भाई, मैं गलत स्टैंडिंग बोल रहा हूँ, सही स्टैंडिंग बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझसे जीने का हक छीनना चाहते हो? एक मिनट मौका दीजिएगा, एक मिनट मौका दीजिएगा ना, 1 मिनट। मैं इनसे ही कंफर्म कर लेता हूँ, ये जो ओपन आइज हैं, ठीक है, मैं इनसे ही कंफर्म कर लेता हूँ कि ये देखें, ये जो शौक है इल्ज़ाम सुनने का और अपनी तरफ से माने बना के हमें लताड़ने का, ठीक है, लताड़ना और हमें जो है वो ताबड़तोड़ हमले करना,
یہ کوئی اچھا سلوک ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ آتا ہے کسی کمیونٹی سے، اس سے آپ نے ٹاپک بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، آپ سے ویسی بات چیت ہو رہی ہے کہ ڈبیٹ ہونی ہے، کیا ہونا ہے، آپ فوراً اپنی مرضی سے معنی بنا کے ہم پہ الزام شروع کر دیں، حضرت مسیح موعود پہ الزام شروع کر دیں اور اپنے معنوں پہ بیٹھے رہیں غلط کیوں انڈرسٹینڈنگ پہ، سنا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ٹروت بھائی، یہ ذرا صرف ہاں ٹاپک سنا دیں چلو ایک ٹھیک ہے، بس. 1 منٹ آپ نے کہا، آپ کا 1 نہیں، منٹ میں ہو ان گیا، سے مجھے پوچھ رہا ہوں، بولنے میں کی ضرورت اوپن آئی سے پوچھ رہا ہوں کہ الزام سننا دیکھیں جو ہے ٹروت یہ سیکر اچھی عادت ہے؟ صاحب، ٹروت سیکر صاحب، p.m. inshallah. Second deception, which is known to us by their ulama as well, is now they're trying to change the topic and hoping we can catch them in this deception. Imtiaz is trying to change the topic now, but it's too late. Both topics have been chosen. The first topic is not two Ahmeds. It's not two Ahmed Rasulullah. The first topic is the concept of two Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your claim. کانسیپٹ آف ٹو محمد ان اسلام احمدیہ. لو جی، یہ کہتا ہے ٹروت سیکر کہتا ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو تو صحیح نا، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. اگلے کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں 2 محمد کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا، ایک محمد ایک ان کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی ایسا سوچ ہونا ہے چاہیے نا. تھا نا. ثانی چلو محمد ثانی لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. اچھا، ثانی ایک میں نے اوپن سائی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو وہ میرا الزام ٹائم سننا ہے ہے بھائی، مجھے یہ بات اچھی تو عادت کر ہے، اس کا لینے انہوں نے دو. جواب، بھائی میں نے اجازت لے کے ایک سوال پوچھا تھا نا اوپن آئی صاحب سے کہ یہ جو یار الزام میرا سننے ٹائم کی کدھر عادت گیا ہے، جو؟ پہلی بات تو الزام یہ ہے بنانا اور ٹروت سیکر الزام صاحب، سننا، ٹروت یہ اچھی سیکر عادت ہے. صاحب، پہلی بات تو یہ اور ہے، خاص طور پہ پہلی مہمان کو بات بلا کے اس پہ الزام ڈالنا شروع کر دینا. مہمان ٹروت سیکر صاحب، پہلی بات بھائی تو تب یہ سے ہے علامہ کہ میں نے صاحب کوئی بولنے کی آپ کوشش کو کر رہے ہیں، ان کو انوائٹ ٹائم کیا، دیں، اب بعد میں ان عامر کی صاحب بات اپنی سنیں، ان بات کو کر فی الحال لیں. میوٹ کریں. ہاں مہمان ہے یہاں پہ. نہیں، جو مسلمان، جب کوئی مسلمان کسی کرسچن کی براڈ پہ جائے اور وہ جا کے اوپن آئی حدیثوں پہ صاحب، یہ بندہ گیم حدیثوں کر پہ حاشیہ رہا رہی ہے، اس شروع کو کر دے، میوٹ کر دیں، اس کو میوٹ کریں اور علامہ صاحب کو ٹائم دیں، مہربانی ہے. ایک اگر 2 منٹ کرسچن لگائیں جو ان ہے کو. حدیثوں پہ حاشیہ رہی شروع کر دے بغیر وجہ کے، ہاں وہ اچھا ٹھیک ہے. آپ بیٹھے رہیں گے، ٹروت آرام سے سیکر سنتے اب رہیں گے. بات ٹروت سیکر بات صاحب، سنیں. ٹروت سیکر صاحب، آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی، عامر بھائی بات کریں. ہاں جی، میں اجازت لیتا ہوں، آپ سن. ہاں اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، جانا ہے تو جائیں. میں کسی سے یہی بات کہہ نہ رہا کریں، ہوں. بس الزام سنتے رہیں، یہی شوق اور رہ یار گئے ہیں آپ قرآن لوگوں اور کو. حدیث سے، اچھا جی، اللہ یار قرآن حافظ، اور اللہ حدیث سے حافظ. اس گالی کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ بندہ کو یہ کہہ دے کہ شیدہ پستول یا جیرا بلیڈ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ثانی ہے یا عکس ہے یا ذل ہے یا بروز ہے یا اتم کامل بروز ہے. یہ ساری باتیں آپ کو گالی لگتی ہیں نا، اس سے بڑھ کر ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو موضوع پڑھ کر ہی میرے دل کو آگ لگی ہے کہ یہ کیا موضوع ہے. موضوع یہی ہے کہ وہ ایک گالی دیتے ہیں اور ہمارے بھائی صرف اس کا دفاع کریں گے کہ بھئی یہ گالی نہ دیں، اور تو کچھ بھی نہیں نا اس موضوع میں، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ 2 محمد. ابھی آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ وہ رضی مربی کہہ رہا ہے کہ احمدیہ جماعت میں 2 محمد ان کا کانسیپٹ ہے، صاحب وہ کہہ رہا ہے. دوبارہ سن لیں، بے شک، اگر میں لگا دیتا ہوں، دوبارہ لگا دیتا ہوں. Imtiaz is trying to change the topic now, but it's too late. Both topics have been chosen. The first topic is not two Ahmeds. It's not two Ahmed Rasulullah. The first topic is the concept of 2 Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your claim. And the second topic of your side is takfir. And now it is too late to back out Imtiaz. And this debate, inshallah, will take place on April 29th at 5:15 p.m. and it will be live streamed so everyone can witness the truth. Absolutely. And as you know, that the claims are big, but when it comes to fulfilling those claims, there's always some excuse, some way to back out, some way to change, deceive, some way or another, add something into it so that a debate cannot happen. But we're not going to let this happen by the grace of Allah. Now, one of the things I want to highlight is that he mentioned in his video, this is something that we had proposed. No. This is something that he has been speaking at the top of his lungs on every opportunity, whether it was recently at Speaker's Corner, whoever he sat with. He said the Aslul Usul, the discussion that needs to take place between us and the Ahmadis, is that of 2 Muhammad Rasulullah. The one-liner of Ahmadiyya is, and I am more than happy to be challenged and to be corrected if they have any evidence. One-liner Ahmadiyya is that in Ahmadiyya they believe that they are 2 Muhammad Rasulullah. Na'udhu billah min dhalik. So we said, fine, no problem, because
At times you may feel that we don't want to discuss the promised Messiah, peace be upon him, or our aqaid. We are very confident by the grace of Allah the Almighty that we are the true believers in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and according to his prophecies, the promised Messiah, peace be upon him. Another point that you guys need to focus on is that a person has been flown out from Australia for a second time, and he's going around doing conferences on finality of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When it came to sit with us in front of us and discuss this particular subject, which is the point of contention between us and you, why is it that you did not propose this topic? Why is it that this person is not proposing the topic of Khatamiyya of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? So for this very particular reason, the two topics from our side, the first topic will be the finality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, your false aqidah with regards to the finality एक सेकंड इसको पाउज कर सकते हैं Prophet, which goes against इसको जी जी इसको अगर पाउज कर सकते हैं तो इसका जवाब बहुत सिंपल है. वो जो कह रहे हैं कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए नहीं करना चाहते कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड इज बीइंग फाइनल्ड. वो तो फाइनल हो चुकी है, उसको दोबारा डिबेट करना है. आपको इतना ही नहीं पता कि जो बातें मुसल्लम उसूल होती हैं ना, उन पे बहस नहीं होती. मिसाल के तौर पर हम ये बहस करेंगे कि अल्लाह के अलावा किसी और ने ये जहान क्रिएट किया है, ये तो तयशुदा बात है ना, ये तो एक हतमी असूल है हमारा कि अल्लाह ने ये सारे कायनात क्रिएट की. इस पे बहस हो सकती है कि अल्लाह के अलावा किसी और ने, फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, फलाने ने किया. ऐसे ही जो फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड है ना, वो तो एक पुख्ता बात है, मुहकम बात है दीन के अंदर. कोई मुतशाबे बात तो है नहीं कि इस पे डिबेट करनी है. आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आपके मिर्ज़ा जी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पर इतना ज़ोर देते रहे, इतना ज़ोर देते थे. एक दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा, नईम भाई ने बड़ा पसंद कर लिया जुमला. कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने 10 साल तक 1891 से लेकर 1901 तक ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, अगर वो दोबारा आ जाएंगे तो मोहर नबूवत टूट जाएगी. खातमियत की जो मोहर है ना नबी अलैहिस्सलाम की, जो आपके आने से लगी है नबूवत के सिलसिले पर, वो मोहर टूट जाएगी. 10 साल तक मैंने कहा भी इतनी किल्ली दबाई है मिर्ज़ा साहब ने, इतना एक्सीलेटर दिया है. मिर्ज़ा साहब भूल के बाद मैंने नबूवत का दावा खुद भी करना है. इतना ज़ोर दिया है और इतनी गालियाँ दी हैं नबूवत के मदई को कि नबी पाक के बाद जो नबूवत का दावा करे वो ऐसा है, वो वैसा है, मुसलमान कज़ाब का भाई है, वो लानतिया कज़ाब है, दजाल है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है. इतना उस पर 10 साल एक्सीलेटर दिया है मिर्ज़ा साहब ने कि उसके बाद अब गुंजाइश बचती ही नहीं है ये बात करने की. लेकिन इन लोगों की दिलेरी देखें, अभी भी कह रहे हैं कि आप वहाँ से उड़ के आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो आप फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे क्यों नहीं बात करना. ओ भाई, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड तो आपके मिर्ज़ा साहब खुद 10 साल बयान करके गए हैं. बहादुरी आपकी ये है कि आप 10 साल की कार्रवाई को, जिसको बकौल बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब खोला जाता है उन पर कि आपको तो पता ही नहीं नबी होता क्या है, आप भी नबी हैं, इस तरह का भी नबी हो जाता है, कसरत मुकालमा मुखातबा का नाम भी नबूवत ही होता है. जब ये बात खुली तो मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया और अपना अकीदा चेंज किया, अपना अकीदा चेंज किया. वरना फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड को वो मानते रहे हैं, बयान करते रहे हैं, इस पर जोर देते रहे हैं. तो किस मुंह से कहते हो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे क्यों नहीं बात करते? इस पर तो मैंने जैसे कहा, मिर्ज़ा साहब ने तो नबूवत का कोई दावा नहीं किया, वो आपको भी पता है. चौहान भाई अभी वो खिलाफत ग्रुप से बात चल थोड़ी रही सी है, सुन थोड़ी लेने, सी वीडियो सुन please, लेने, हाँ. आगे प्ले करें. हाँ. जी वीडियो सुन लें जरा, थोड़ी सी उसके बाद करते हैं इस पर डिस्कशन. the Quran, Sunnah and Ahadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the second topic, you probably have guessed it, the death of Isa alayhi salatu wasalam, which has become a veil in front of the eyes of many Muslims. So the date is decided, the venue has been decided, everything is ready. Inshallah, further details will be shared with you via email. And one thing I would like to point out for the public as well, that this debate will take place where the debaters and ठीक है, only the ठीक है. cameras इनके will be दूसरे allowed within that इनके दूसरे specific venue. And for that, इनके दूसरे महबूब मौजू पर ही मुझे बात करना, फिर मैंने बिजी हो जाना है. 125 साल हो गए हैं. पहले दिन जब मिर्ज़ा साहब ने पहले दिन इब्तदा की थी ना,